हाय हेलो सांग मैंने मु बंटी आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर आउ एक नुआ वीडियो को। आज आमर अवेयरनेस प्रोग्राम गोटे आम ऑफिस रे अच्छी तो आस से वीडियोटा मुझे आपको देखी। आज आमर आज मेन टॉपिक है आमर सीपीआर उपरे आउ केमती कौन धर आमर तो बहुत माने पावरफुल सेक्टरटा इलेक्ट्रिक तो करेन्ट भी भय रोचे बहुत प्रकार तो से उपरे केमती कौन करेन्ट लगे केमती कौन आम तार फास्टाग नवा तापर भी निआ केमती लगे केमती लिभा हम फायर एक्सटिंग्विशर साहाय्य से भी आपको देखा ये वीडियो मैंने ये वीडियोटा समस्त केवल मो सब्सक्राइबर कि मो इलेक्ट्रिक माने काम करते भाई मानों नुह टोटाल ऑल माने सबू भाई मानों ये वीडियोटा तो वीडियोटा शेष पर्यटन देखिए आउ केमती लगला मत कमेंट माध्यम भी जनइबी। लोक सीपीआर दे पारे से जानी तो ना सार कहले कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन माने हार्ट आउ लिवर को पुनर्जीवित करने प्रक्रिया को कहते सीपीआर। आमर हार्ट रे ब्लॉकेज है से ब्लॉकेज को कौन आम सीपीआर माध्यम से पद्धति माध्यम आम पुणी चालू करवा कौ पर्यटन एटा करें जो पर्यटन मेडिकल मझे हार्ट ब्लॉकेज माने खुशी ब्लॉकेज ये प्रकार कथा जो कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाए ब्लडटा ठीक हो जाए से हार्ट ब्लॉकेज कि कौन से इनसीडेंट है कहीं हार्ट ब्लॉकेज तार सिस्टम का क्लियर है से हार्टा बंद हो जाए निश्वास प्रश्वास नहीं पारे केमता रिवाइव करेगा तो फास्ट आम धर आम धर कौड़ी गोटे जाऊे कि आम धर ये कथा कहद गोटे ऑपरेटर ऑपरेटिंग करदे करेन्ट लगे से पड़गला तो फास्ट आमको देखा पड़ो सी करेन्ट खाई पड़े कि सी साप कामुड़ दे पड़े कि गाड़ी एक्सीडेंट हो पड़े आमको देखा पड़ो तो तार एक्चुअली कौन अच्छे ताकि कौ विपद जो सी एमती पड़ी तो तार गोटे फर्मुला अच्छे डॉक्टर एफिसी आ गए LLF अच्छी आम आ मध्यम यहाँ मन डॉक्टर एफिसी मन रखिए कौन आराम से मन रही नॉर्मली कह गले आम फास्ट केमी जाना कौन कले आगे से पड़ जाए तो आम जाना पड़ो से तार विपद कौन कौ जो पड़ी से विपद जदि करेन्ट खाई पड़ो आम हठात जा किसी जाना धरदेवा तो आम भी से लाइट लाइन कब्जा आस आमको आम भी सी जहाँ आम भी से आएगा तो आमको आगे विपद को चिन्ह पड़ो सी कौ विपद द्वारा से पड़े तापर देख आम भी रास्ता चलते रास्ता ये गोटे समान जगह ना रास्तार समान जगह देखिए हार्ड जगह देखिए आम जब पड़े विपद को आगे चिन्हवा रास्ता गाड़ी शोद गला आर है रेस्पन्स माने सी आमको प्राय शुणुची कि ना आम कथा ग्रहण करुच्ची कि ना शुभा जाऊँगी कि ना से सचेत अच्छी कि बेहस हो जाए तो आमको आगे कौन कर रेस्पन्स मुझे तो ना नहीं मुझे ना नहीं मुझे डाक तो सी शुणी पाए से मो कथा किसी शुणी पाए पार्टी देख हठात कौन एक्सीडेंट धीरे डेंजर डॉक्टर ये आम हठात कौन आमर कौन एक्सीडेंट कि करेन्ट खाई पार्टी फाटी सब पड़ जाए पार्टी खोलेनि सर आम तो फास्ट एयर वे को ओपन ओपन करके किए गुटका खाई किए पान खाऊ एयर वे को ओपन करके सी जहाँ कहूँ मुझे इंटरप्ट करी मजे मजे कहली यार मैंने पार्टी बोलिकी आम पार्टी लगे मैंने जीवटा पड़ जाइए आम खोलिले कौन आम जो एयर दवा सी जमी शुरू कर जदि आम भितर गुटरा खाईदब कौन खाईदब आम सफा न करवा कि ये न करवा ये करके दबा से गुटखा से आउ शीघ्र माने टिके जाइए से टोटाली ब्लक हो पार्टी सफा कराटा मुख्य दायित्व कौन कौन कर पाखे कौन भल सामान थी कौन थी पार्टी सफा एयर सफा कले ये गला बियर ये गला ब्रिज आम एयर सफा करें निश्वास दबा है गला सीन है
କଲ୍ ଦ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତା ସର୍କୁଲେଟିଂ ମାନେ କ'ଣ ତାର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଟାଇମ୍ ଚାଲୁ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ତାକୁ ଚୋକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ CPR ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍କୁଲେଟିଂ କରିବା। ତ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଦେବା ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ କହିବି। ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ଦେବା, ସେ ବି ସଚେତ ପୁରା ସେ ଶୁଣୁନି, ଆମେ ଆଗେ କନଫର୍ମ କରିବା ସିଏ ଆମ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଚାହିଁବା ଲୁକ୍ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଲିସିନ୍ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଫିଲ୍ ତାପରେ ଆମେ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ CPR ଦେବା। ଯଦି ସେ ଶୁଣୁନଥିବ, କିଛି ତା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯାଉନଥିବ, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି CPR ଦେବା। ଯଦି ସେ ଶୁଣୁଥିବ, ସଚେତ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ CPR ଦେବା। ତାକୁ ଗୋଟେ ତାର ରିଲାକ୍ସ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ପୋଜିସନ୍, ସେ ରିଲାକ୍ସ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଧରିକି ବସାଇବା। ଯଦି ସେ ସତେଜ ଥିବ, ଯଦି ସେ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛି, ଟୋଟାଲ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଲୁକ୍ ତାକୁ ଚାହିଁବା, ଲିସିନ୍ ଶୁଣିବା, ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା। ଆମ ଦେଖ କାନଟା ଯଦି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆୱାଜ ହେଉଥିବ, ଆମେ କାନଟା ତା କାନ ଭିତରେ ରଖିଲେ ନାକ ବାଟେ ନିଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ଜାଣି ହେବ। ନହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅଛି ଫିଲ୍ କରିବା। এইটি দেখো সমস্ত এই যেটা ওটা মনে রাখতে পারে সেই জিনিসটা বহুত মূল্যবান লাগি না পারে যে আমরা বহুত কামা কেবে কার হব আমরা জানি কোন দরকার কিন্তু কেতগুলো এই পরিস্থিতি আছে যেটা তুমি জিনিসটা মনে রাখতে মেবি তোমার জীবন বঞ্চি যাই পারে তেমন এরা তো লাইটিং করছে সিরিয়াসলি ভাবো যে আমার কেটা কোন পরিস্থিতি পড়িবা আমি তার জীবন বঞ্চি পারিবা। চলো সমস্ত যে এই দুই আঙ্গুল এই ଗୋଟେ ଶିର ଅଛି, ସେଇଠି ରକ୍ତ ଦେଖିବ ତମ ଧମଧର ହେଲା। এইটি ରଖିଦେଲେ ଆମେ ବି ଫିଲ୍ କରିପାରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଚାଲୁଛି ନା ଚାଲୁନି। ଯଦି ସତେଜ ଥିବ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେବା, ଯଦି ସତେଜ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ CPR ଦେବା। CPR ଦେବାର ଫର୍ମୁଲା କେମିତି ଦେବ? এইটি ଦେଖ ଆମର ଗୋଟେ ଘଟିକା ଅଛି, ଘଟିକାର ଏଇ ମେରୁନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି କୁଞ୍ଜରର ହାଡ଼ର ଲାଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ এইটি ଯେଉଁଠି ଅଛି, এইটি ଦୁଇଟା ନିପଲ ସିଧା এইটি ତଳେ এই ଜାଗା ହେଲା। ଆମର ହାତର ପୋଜିସନ୍ ଏମିତି ରହିବ, ଯଦି ଡାଉଆ ଡାହାଣ ଉପରେ ରହିବ, ବାଉଆ ଯଦି ବାଁ ଉପରେ ରହିବ, ଡାହାଣ ତଳେ। ତ ଏଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିବ। ଆମ ମୋର ପୋଜିସନ୍ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରହିବ। ହାତ ପୁରା 90 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ, ଆଉ ପୁରା ସିଧା ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପୁରା ସିଧା ରହିବ। ଆମର ଘଟିକାରୁ এই ଯେଉଁ ପଞ୍ଜରା ଅଛି, ପଞ୍ଜରାର ଲାଷ୍ଟ এইଟି ଦେଖ, এইটি এই ପୋଜିସନ୍ରେ ମୋ ହାତ ରହିବ। এই ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିଲା ଏମିତି 30 ଥର ଆମେ ତାକୁ ପମ୍ପିଂ କରିବା। 2 ଥର ଆମ ପାଟିରୁ ତାକୁ ନିଶ୍ୱାସ ଦେବା ହେଲା। କେମିତି କରିବା ଦେଖ, ଗଣ୍ଠି କ'ଣ ହେଲା ମୋ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଇଏ କରିବି ହାତକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋର ମୁଁ ଡାମା ବାମା ଡାମା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ତମେ ବାମ ନା ଡାଣା ଡାଣା ତ ଡାଣାতে କାମ କର। ଡାଣାଟା ତଳକୁ ରହିବ ନା ଉପରକୁ ରହିବ? ଡାଣାଟା ତଳକୁ ଯିଏ ଯୋଉ ଯିଏ ଲେଫ୍ଟି ଯିଏ ବାଁଟା କାମ କରେ ସେ ବାଁଟା ତଳକୁ ରହିବ, ଡାଣାଟା ହେଲା ହେଲା। ଦେଖ ଏମିତି ରହିଲା। এই ଯେଉଁ ପାପୁଲିର ଯେଉଁ ଏଇଟା ଏଇ ପୋଜିସନ୍ ହିଲ୍ ତାକୁ ପାଳେ ହିଲ୍ ବାମ ହିଲ୍ ହେଲା। এই ପୋଜିସନ୍ଟା ଏମିତି ରହିଲା ହେଲା। କୋଉଟା ଯାଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ୟେଲୋ ଗ୍ରୀନ୍ ୟେଲୋ ଯଦି ଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ମାନେ ସେଠି ତ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ୟେଲୋ ନଥିବ ସେ ଲୋକ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନିଶ୍ୱାସ ଦେବା ତା ନାକକୁ ଚାପିବା, ଚାପିକି ହେଲା। ଏମିତି ଆମେ କରିବା। ଡାକିବ ପ୍ରୋସେସଟା ସେ ଯେମିତି କହିଲା କରିବାକୁ ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ବଞ୍ଚି ପ୍ରିପେୟାର ହେବ। ହଁ ସେମିତି ଲାଗିବ। ଯଦି ନ ଶୁଣିଲେ ତାକୁ କୋଉଠି ଦେବ, ତାପରେ ରେଷ୍ଟ କୋଉଠି ଦେବ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେବ, ଦିଟା ନିପୁଣ ତା ମଝି ହେଲା। এই জায়গায় কোনটা তোমরা কেউ কুয়াব সমস্ত কোনটা যোউটা তোমরা দুটো বিভাগ মানে যে দামা সেই দামটা তলে রাখিব মানে রাখিব। ভেরি গুড। নালি ধরুন মানে এই স্টাইলটা ঠিক আছে না 30 তারপরে যদি এরা ঠিক বাস
ପୁରା ଆମ ପ୍ରେସର ନାହିଁ ଆମ ବସି ସେଟା ତଳେ ସେଇଟା ତଳେ ରହିବ ଟିକେ ତଳୁ ମଝିରୁ ଟିକେ ତଳେ ତଳୁ ମାନେ ତମ ଯୋଉ ଜଳଟା ସରିଛୁ ସେଇ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ହେଲା ଛାତି ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ 120 ଥର ପୁରା ଟାଣ ହେଇଯିବ ଛାତି ଆଡ଼ ତାପରେ କଣ କରିବୁ କଣ କରିବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିଥିବ ମନେ ଅଛି ନା କଣ ନାକ ବନ୍ଦ ସେ ବହୁତ କହିଲେ କିଛି ଏଇ ଛାଡ଼ ଦିଥର କରିବୁ ନାକଟାକୁ ଟିକେ ସମୟ ରହିବ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ ରଖ ନାକ ନ ଚିପିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତମେ ନାକଟା ତାକୁ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ହବନି ନାକ ଚିପି ପାରିବ ଦିଥର ତମେ ଦେବ ଇଏ ଜୋର କାଟିକି ପ୍ରେସର ଦେବ ଦିଥର ପୁଣି 30 ଥର ଚିପିବ ପୁଣି ଦିଥର ଦେବ ଏମିତି କରିଚାଲିବ ଯେତେ ଯାଇ ସମ୍ଭବ ତମେ ଆଜିକାଲି ଆଉ କାହାକୁ ଭେଟି କର ଯଦି ରୁମାଲ ଅଛି ପକେଇବ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ମୋଟା ତା ପୋଜିସନ ସେ ଠିକ ଦେଇ ତମ ପୋଜିସନ ଠିକ ଦେଇ ଟିକେ ଉପରୁ ଏଇ ଜାଗା ତମ ହିଲଟା ରହୁଛି ତା ସେଆକୁ ରହୁଛି ମଝିରେ ରହୁଛି ହାତର ବୁଝିଲ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ନା ଦେଖିବା କଥା ଆଉ କିଏ କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଧା ସହିତ ସିଧା ଫଟୋ ବଢିଆ ଏମିତି ହିଁ କରିବା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବିଷୟଟା ଆମ ରଖିছে ଅଳ୍ପ ସେଇଠି ନା ଆଉ ଧୀରେ 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 ଆକ୍ସନ ଦେଖା 30 ଥର କର ତାପରେ ଏହା ଦିଅ ପାଟେ କିଏ କୋଉଟା ଖାଇଛି ତମ ଭିତରେ କିଏ କୋଉଟା ଖାଇଛନ୍ତି ଜାଣିନି ଭେରି ଗୁଡ୍ ବଢିଆ चलो 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 अरे दौड़ी जाओ ना दौड़ी जा निया निकले दौड़ी जा उद्धव भाई निया ना साढ़े जाओ ना तुम फोन कौन करूच निया ना दौड़ू ना बंद अच्छी ये देख समस्त ये देख जो ग्रीन मझा मझे अच्छी मैंने एटार फुल अच्छी जदि ये सरी जाइए आसिक कंटाटा नाली में थी एपटे थी कि एपटे थी ग्रीन मझे अच्छी मैंने ए फुल अच्छी ड्राई केमिकल पाउडर पाउडर टाइप इलेक्ट्रिक ये पाउडर टाइप सब सेपरेट लिक्विड फिक्विड आम यूज कराटा एत वाइज हो एटार टैंक छिड़ेब पास फर्मुला समस्त अल्प जानदेव पुल द पिन जो पिन को भिड़ खोला तापरे एम द नोजल यहाँ हूँ नोजल एम दी नोजल तापरे एस स्क्विज स्क्विज द हैंडल ये स्क्विज कर तापरे एस आउट एस स्विच यहाँ को देखे ये हूँ फर्मुला चित्त को मुझे कहबी से थे देखेब मुझे सिक्वेन्स करदे पटना को देखेब तापर अनिल देखेब तापर आमर बीएल बाबू किए देखेब जड़े देखेब लिभेबनी यहाँ दूर कौ आंगेल देखेब समस्ते यार पड़े आस आगे कहीं रुहन बटी तू यार को रख समस्त पचू पड़े अमर पचू पड़े समस्त मन रख पास फर्मुला
ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା ଫାଷ୍ଟ ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଥିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ହେଲା ଏଥିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ଯଦି ସେ ଗ୍ରୀନ ଭିତରେ ଥିବ ଜାଣିକି ଅଛି ବାସ୍ ତାପରେ ପି ଏଟା ପି ହଉଛି କଣ ପୁଲ ପିନ୍ ପୁଲ ପିନ୍ ପିନ୍ଟାକୁ କାଢିଦେଲ ହେଲା ଏମ୍ ଏମ୍ ଦ ନୋଜଲ କୋଉଠିକି ଏମ୍ କରିବା ନିଆର ମୂଳକୁ ଏମ୍ କରିବା ଏମିତି କାଟିଲା ତାପରେ ସୁଇଚ୍ ସାଇଡ୍ ଟୁ ସାଇଡ୍ ସେତିକି ତମେ ସାତ ହେଲା ଦୁଇ ତିନିଟା ଲଗା ସାର୍ କରନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପ୍ରେସର ହଉଛି ପ୍ରେସର ହଉନି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନା ତ